salad. Buti to, may ano na, may kutsara. Announcement, paging for cashier Miss K, please proceed to checkout counter. Cashier Miss K, proceed to checkout counter. Thank you. Ayun, no, masarap to, oh. Lobster? Ah, hipon. Hipon lang. Ano? Sushi. Sushi. Saan patos? Ay, oh, ayan, patos yan. Chicken. Ang ganda yung salad. Nagyan ko man to music. Pag mag-stop ka, ganito lang Arlene, no? Pag mag-stop ka, kahit may salita siya ito, stop mo yan. Sa'yo, ayan o, ito. Ay, naka-on man yan, di ang haba-haba na. Yan, Sige stop lang, yan. hayaan mo, hayaan mo. Ihaba. Ano ba?